Daghan man ang angkon ron nga sila kuno na. Kami na gitukod. Hoy, wa pa daoy nga naman, I will. Pagatukuron ko. Wa mingon Ginoo Pedro, natukod na ang iglesia. Wala. Mingon siya Ginoo, pagatukuron ko. So sa Matthew 16, wa pa'y iglesia diha. Wa'y pwedeng mangangkon kung wa pa na barog. Amen. Kinsa man ang iglesia nga ipagbarog sa Ginoo? Tigumanan ba? Church from the word ecclesia. Greek word ecclesia means called out ones. Kadtong ginapagtawag. Ikaw nga naglingkod karon, ikaw iglesia. Amen. Gitawag ka sa Ginoo, iglesia ka. Amen. Kini simbahan, tigumanan. Pero ang tinuod nga iglesia, ikaw. Giunsa man pagtukod ni Kristo ang iyang iglesia. Mingon ba si Kristo, Peter, ang gidakon sa iglesia, kinahanglan mauni. Unya, kinahanglan nindot nga bato imong ibutang. O dili. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kadtong mga tao nga midawat sa iyang pangalan sa adlaw sa Pentecostes.